for available deliberation. Now, I would like to request our Honorable MLA, Sri Sanjay Tripura, to say a few words. Sir, please. Ini orang press club संसद कैसा स्टेशन पंडा और पंडा जो तो और फाइमान भेजा वो जुमना नहीं नॉन कोयला ना और फाइमान जो भेजा अस्सी ऑर्डर because the Burma, Paimanga Pekha, Honorable Minister Sukrachara Nuatia, Jot Honorable MLAs, Jot no, Wisconsin Zara, the crew. Ang Pula Oro, one Surineka. और त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी त्रिपुरा और नि फाउंडर लीडर बा फाउंडर मेंबर्स लाइक हम भाई और एसोसिएशन रिया गई सोसाइटी रे माने कैसा कोना कोना और अर्थ इम्पोर्टेंट एकटा मीनिंग तो नाय और न कैसा बुझाई तो बिनि लगे लगे भाई नो फेका चिनी ताकुक इंजीनियर चिनी जीवन देवर मा फुनुका बिनी 3 বছরনি যে पैंडेमिक सिचुएशना बाहायके सामखलाका जों अनुखा बलायखाय आबरनति वानसुनानि क इंखाय और जागो ताई किसा जुरुनानि और सोसाइटी न चिनी बिसिंगो दफानि बिसिंगो गोबां मा लेखा फरा फरायना मुसुंथानो नुखुंगो चुगियारि बागै बुमा बुफा फोरोंमैया दंगो आबरनो नाइट्रुगुई जे मानमानि सिप जराते जों बरनो फरायनायनि सुजुग होनायनि बागै नरनि थानि चाइथुं ताइ किसान आरो बेहने आं कयमु नारुगो तामनि हिके रांगनांनि बोसाराव खनै गरीब सानि बिसिंति फनो लेखा फरा फरायना मुचुगो सोसाइटी नि कैसा आशीर्वाद बा सुवारी मानमनि बाय किछाव तम नाय हामानि मानमनि बायनो अनेक टैलेंटेड स्टूडेंट इंजीनियर डॉक्टर बा गोबां माखाय थाइमानो आबनो जों कैसा मावाचु लायनाय हिने आं गयनाय नर गोबां मानो वाचु का हायमानो आनि तरफ थेके ताइ किसा एड खायदिन मानिस बस हुए तामोनाय 20 বছর आंसंगा थासिनो चिंता कुनो उमा इंजीनियर सोसाइटी कासे 20 বছর काखा निश्चय और 20 বছरनि हमारी गोबां मा फेमिलियाव थांखा आं बाहाय खाखायनाय जों दाखलाय बुइलानो आं जतो दाइसो 21 जन एमएलए मानो साफ्रोमनि चिनि जितेन चौधरी अनरेबल जितेन चौधरी जे पासमानि जनरल सीट सह कैसा मो कैसा हिस्टोरिक काजै
ও 21 জন এমএলএ যদি 21 জন এমএলএ ন চিনি 14 লক্ষ চিনি যে ত্রিপ্রাসার বরনি কাইসা আসাম দঙ্গু ও 21 জন এমএলএ ও 5 বছর কিছু না কিছু জন্য বীরমানি ধানি বীরমানি ইয়ং নাই কারণ ওয়ানছকে খুব ওয়ানছকে অনেক সময় 5 বছর পরে এমএলএ পাবো মন্ত্রী উঙ্গু এমএলএ উঙ্গু কিন্তু চিনি ত্রিপ্রাসানি কপালনি বীরমানলে তাই পাটক জাগিয়া আবো ব্লাই কি ওয়ানছক থাই দরকার আবনি বাগৈ এমএলএ ওংখা বা মন্ত্রী ওংখা বড় 5 বছর হকে বতাই এমএলএ ওংয়া জিরো জীবনী বাগৈ বিদায় নাখা অমা হাইবো উঙ্গু পাবলিক যদি ওয়ানছক আপনি বাকি ওগুলো যেহেতু ওর গোল্ডেন অপরচুনিটি মানজা আবনো ইয়াগো নাগিনো চান্স কাইসা নিনি দফানি বাগিবো সামুখা নং সাथारमनि बिसिंतिबो चिनि दफानो काइसा डेभलपमेन्ट नि काइसा लामा फुनै लामा कांके बुसकांगो चिनि जतनि हामानि 14 লক্ষ জনগণ চিনি যেতি প্রশাসন বরনি ওয়ানসু মুনো কাইসা একটা জাগাও যে কাইসা ইমান তমনি আবো 100% সাকসেস নি আপনে কিছু না কিছু সাকসেস খাইনে বাগৈ जों খুব এফোর্ট মানে সাকথারে সামন্তানানি বাগৈ जों বুসকাंगो দরকার এখানে আং আসুন সাসিনাই চিনি ইন্ডিয়া সোসাইটি অম কাইসা ব্লাইকে নামনি ইনকা অবনো বুসকাंगो দিনো নরক কাইসা কোঅপারেশন মাখাইলেনাই যে জায়গাও নরক শুনো নাंगौ जों नरक শুনো डाइरेक्टली साथी जे जायगा जों नरकनो नांगौ जों नरकनो सानाय अमा हाइकेसे जों काइसा बाय काइसा याफ्रि बाक्सा फान बाक्सा এবং खा बाक्सा खलायै याफ्रि सालायना होनाय बुसकांगो अमनो कयबुं नारमनि बिसिक्तै अरन पाइरेखा जतन हामबाय टिप्रासा आइ ब्लक